খায় না, যারা বাংলাদেশি তারা কাঁকড়া খায় না। আমরা ত্রিপুরা মানুষ, ইন্ডিয়ার মানুষ কাঁকড়া খায়। খায় যারা বাংলা খাও দাদা বুঝি না। আমি তো বাংলা কথা পারে না। ত্রিপুরা মানুষ আমরা বাংলা, যারা বাঙালি তারা না বাংলা কথা কথা পারে। আমরা পারি না তো। বাংলাদেশি নাকি তা? তো আপনি কি বাংলাদেশি না? তাহলে আপনি তো বাংলা কথা, আপনি চাকমা কথা পারেননি? পারে ফুটু মানে কিটা? হ্যাঁ কিটা? কি জানি। আমাদের চাকমার ভাইয়ের সাথে আমরা দেখা হয়েছে। এখানে আমরা কথা বলার সময় আমরা কিছু মিস্টেক করেছি, তাই আমি ভিডিও করার সময় এই সময় বলেছি আমরা চাকমা আর ট্রাইবেল ভাই ভাই। আমরা আসলে ভাই ভাই, চাকমা আর দেবরমা সব ট্রাইবেল আমরা ভাই ভাই। এই সময় আমরা কিছু মিস্টেক হয়েছি, এই কারণে চাকমা সমাজপতিদের সমাজকে আমি ইদি বলতে চাই, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি এখানে কিছু বাংলাদেশি বলেছি, তাই এর জন্য আমার কিছু মিস্টেক হয়েছে। कभी एक स्टेटमेंट देखा है, एक कोई सुकुमार लड़का ने उल्टा सीधा बात किया है, मैंने इमीडिएटली सस्पेंड किया है उसको। मैंने इमीडिएटली कहा है कि उनको न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि ये जो सोच है कि अगर आप कोकबोरोक पे नहीं बोलोगे तो आप इंडिजिनस नहीं हो, ये गलत सोच है। और इसी को ख़त्म करने के लिए बुबागरा ज़मीन में नीचे आया। तो आप शंभू चकमा, मैं आपको बहुत प्यार भी करता हूँ, आप मेरे संग मिलते भी हो, अच्छे से बात भी करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान भी हो। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इससे हम लोग सब कमज़ोर होंगे, आप भी कमज़ोर होंगे, मैं भी कमज़ोर होगा, और ताकत किसी और को मिलेगा। Tabuk Tripura hastewa kaisa controversy choli tongo. Tripura motha patini khoroksa bisisir meni khuktui koklai thangmani kaisa mangpli tabuk social media o viral ongjak. Tainor bonugui mangkhana o mangpli video ni screen o tai o khuklai kok sanai bisisir men Sukumar Debbarma o mangpli kaisa family pore tai lukurongni bukhawo khanangmani pore controversy wngmani pore bo lukurongni bwskango phaiui maaf sankha noro nugui mankhana video ni screen bo maaf saimani mangpli bo saimangkha thangnai 27 December ni salo Dumbuni nergo kunjo berena thangpuru aro phalai rok bai kaisa khuklai kok samani mangpli bini kaisa kasawi phekya bo aro phalai rok no samani je Kokborok maeda hwnui samani a mangpli kaisa family pore no Tripura hastewo controversy choliui tongkha o mangpli kaisa family pore bono immediately 6 ghonta ni bisingo no suspend tai Tripura mothani kari rwjakha hwnui bo kaisa mangpli kasawi phekya tai bubagra bo bini khuktui sawi khwnarwkha.